himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa PAM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa? Yes! Kinakaya pa? Yes! O kung kaya-kaya na? Yes! Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro. Good morning, good morning, good morning, good morning everybody. Kamusta kamo mga ka-purpose naton? It's already February 21 gali. 21. The Lord is good. The Lord has been faithful. Shout out gid sa inyo dra nga gapamati sa aton nga radyo. God bless you. And also for those of you who are listening subong sa inyo radyo sa 88.7, you could go to the Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. And yes, it's a very very beautiful morning para sa aton nga tanan. By the way, we would really like to thank Doc Ramel Uy for having us. Doc Ramel Uy, salamat kay Doc. It's really a great and humbling experience to be still here, no, after pila na ka mga binulan. And thank you good very much, Doc Ramel Uy. God bless you. God bless man sa imo nga gina-promote nga mga products. And also, syempre, we would like to thank K5 Ray Umalay, the man behind all this grandeur kag sa tanan nga mga nagtabo sa sining station mayugid. Also, the SB member dira sa Putotan, and soon and very soon, basi i-invite man kami dira sa Putotan. And also, K5 Ted Francia, Tito Ted, salamat gid sa imong pag-inspire, sa pag-motivate, ka sa pag-encourage per me. May God bless you, and sa inyo man tanan nga tagpalamati. And for those of you who have been here since day 1, no? So, kakatabo na ako ng tsura. Naraw, hindi nyo makita. Sa inyo who have been here since day 1, thank you very much, and may God bless you. And this very day, sa inyo tanan nga may mga birthday this February, happy birthday. Alright, so this very morning we will be talking about a lot of things, but we have a new song. This song is called God Made It. This is a kid's song. Actually, I may ibrahon ko tani nga kanta, galing ba wala ko ginatapos. It has been busy, very busy this week. A lot of meetings, a lot of stuff that's happening. I-update ko man kamo dira soon and very soon. And yeah, for those of you who are business people who would like to nga ipa-feature nyo inyong business, no, we're doing it especially for free na naman. Grabe si Pastor Pedro, libre lang. God has blessed us, and salamat gid sa inyong bulig, no, with a big following na, and
ang nakita ko, the more blessings that we have, the more blessings that we could have, the more blessings that we could give to others. So if you are a business and you wanted to be featured, no, message mo lang, libre lang na tanan, wala gid na iya problema. And also sa inyo gusto magpakasal, bunyag, lubong, dedicate sa inyo balay, sa lakyan, papray, no, message lang, and we are more than willing to do that, no, sa me and sa akon nga team. So without further ado, we will be watching this video. This is a song called God Made It, if I'm not mistaken. And it's for kids. We will be doing a lot of stuff about kids, man. Kaya grabe subong ang mga bata scroll sa ilang mga Facebook and all. And hopefully, we could make an album out of it. We could make an app out of it. We could make a website out of it. Nga mga bata, dira na lang malingaw with a content nga ba naton nga safe kag hindi siya maka-affect sa aton mga kabataan. Blessed morning, Pastor Pedro, from Ma'am Aisha Ahmad. Maayong aga gid sa imo. Alright, so here is the song called God Made It. Hopefully you like it. And for those of you nga ready subong, shout out sa Thank You Hub, Pastor, from Sandy Mekwando. Shout out, Thank You Hub. God bless you, gid, no? Hopefully pila kadlaw basi ma-invite mo na di sila sa aton kanami gid sa ilang nga ginaobra sina. So they are the ones nga gatay up sa aton in promoting mga businesses for free, no? Thank you Hub, thank you very much. Alright, so here's the song, God Made It. Hope you're gonna like it. Welcome, everyone. Are you ready to open God's Word with us? I'm ready. What are we learning today? Is it about God? I love learning about God. Today we're going all the way back to the very beginning. Like, before dinosaurs? Yes, before everything. Genesis 1:1 says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." So before the sky, God was there? Yes, before the sun, before the stars, before people, God was there. So God started everything? Yes. And when God speaks, things happen. Let's sing about it! In the beginning, before the start, before the sun, before my heart, God was there, strong and bright. He said the word, let there be light. God made it, God made it, God made it, God made it. Everything we see, God made it, God made it, God made it, God made it, and He made me. God made it. Mountains high and oceans wide, stars that sparkle in the sky. He spoke the world Into place, creation sings of His great grace. God made it, God made it, God made it, God made it. Everything we see, God made it, God made it, God made it, God made it, and He made me. Who made the sky? Who made the sea?
So tandaan gid naton, wala kita naghalin sa amo. Sa inyo dira gapati pa nga halin kamo sa amo, ti kamo lang laiyabala kag sa inyo ginapatihan. God made us from the beginning and He's really a great God. He's really a good God. And this very day, we will not be, hindi tanan ni pagpadugayon pa. We will be talking, this year, we have been talking about decide with Jesus. In every decision that we make, personal, in our business, in our workplace, in our ministry, we have to decide with Jesus. Good morning, Pastor Pedro from Helmer Felicidario. Good morning, good morning. So, mag-go straight na ta, Sir Paul, sa aton nga ginistoryahan subong nga aga. So, this is from Luke 7. Walis ka siguro, Sir Paul, no? Ang first slide siguro, introduction. Luke 7, 1 to 10. It's the setting is in Capernaum, no? Jesus returns to Capernaum after the sermon on the plain. A Roman centurion servant is sick and near death. This encounter redefines great faith through a Gentile perspective. So, ara, Sir Paul, ang first naton nga slide, nagbaliskad giman siguro, ang say the word, no, sa pinakauna. Say the word. So, this is the topic that we have for today. It says, say the word. So, baliskad, Sir Paul, ang pag-send ko, na-send ko ang sa uli. Kag wala ko gigali na pasalamatan, ladies and gentlemen, hindi ni matabong aton tanan-tanan dire nga gilobrahon kay kung patsan ko sang mic ni niya, why kita di may mabatian? Ladies and gentlemen, let's welcome Sir Paul. Yeah. May mic ko to sa balay. Next week, remind nyo ko mga ka-K5 natin ka-purpose. Ibutan to sa likod. Para may harap mic si Sir Paul. So, say the word. So, lesson on faith from the centurion. How did this centurion made this decision kagin-include niya si Jesus? Nag-decide sa upod kay Jesus. Good morning, Pastor from Sir Elijah Ako. Good morning, sir. Good morning. God bless you, Gid. See you soon. The setting in Capernaum, that's the next slide natin, Sir Paul. So, Jesus returns to his home base after the sermon on the plain. A Roman centurion, a Gentile officer, has a servant who is sick and at the point of death. We have to understand, grabe ni sang una ang distinction sang Romans, sang Gentiles, kag sang Jews. But this time, when Jesus came, wala siya nagambal nga ati Gentiles kamo bala kamo dira. Jew ako, hindi ko ya magsapak sa inyo. No. In this case, Jesus has kung sa baga have na sang way to bridge the gap between Jews and Gentiles. Kaya kita mga Gentiles, kita kaya di man kita from Israel, hindi man kita Jews. Di na kita magkata that we are grafted into the family of God. This encounter will redefine what great faith looks like in the eyes of Jesus. Subong nga adlaw kung ari ikaw diri ga pamati, ari ikaw diri ga lantaw, and you have a situation in your life that seems impossible. Seems matyagan mo hindi ka na maka alumpuwa sina. Seems like nga ay ano ni man damo ko balay dan, damo ko utang, damo ko tanan nga mga atraso, wala na ni karon sa kalatuan. Good morning gid sa imo si Aige Kosala. Good morning. This very morning, the Lord is gonna be encouraging you, gonna encourage kita sang Lord, that we should have this great faith like the centurion. Alright, next slide. So our acronym for this very morning is faith, no? Faith. So, ma-start kita sa F. Formidable compassion. The centurion valued his servant highly even though he was a slave. We have to know na ang nagmasakit na diri is ang slave sang centurion. Hindi siya. So sometimes kita bala ako kasi guilty man di, ako ang boss. Ako dapat masunod. Bala ka mo da kung ano sitwasyon yun. No. We have to be like the centurion nga siya, biskan ano pang iya nagkalatabo sa iya nga status or career or position, wala yayagin miss out ang sitwasyon sa iyang slave nga gamasakit. He showed love for the Jewish nation by building their synagogue. His faith was recognized by others because of his character. Sir Val, pa-shout out from Thank You Hub. Shout out gid sa inyo. Mary Chris De Leon, good morning, good morning, good morning, gid. Alright. So, true faith is not just internal,
it manifests in external acts of love and kindness toward those under our care. Okay. If you are a pastor, a minister, a business owner, a leader sa imo nga work, a boss, a father, a big brother, a care group leader, Bible study leader, tani intindiho naton that we have to go that extra mile to have this compassion with the people sa aton nga care. So with this, when it comes to this, the centurion had this formidable compassion. So next naton nga slide. He approached Jesus with humility. Kaya usually hambal ni Jesus, sige, kadtuan naton didto. But when it comes to this, he said, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Hambalya, grabe nga humility sang centurion. Although he is in high position, although he has this credibility of being a person nga ginataha, no? Good morning sa imo, Laika Baltero, maayong agagid. The centurion recognized the vast gap between his status and Christ's holiness. Grabe nga insight, grabe nga pagkita sang centurion sa sitwasyon ni Jesus. Diri nato nakita nga grabe. This humility that he has is part of his unwavering faith. Kita bala, biskan ako, Pastor Pedro, remind mo gid mo kaugalingon. Kay kung hambal, ako, Pastor Pedro, may K5 ko, may amo ko ni, lako. Hindi pwede. Pastor Pedro, dapat you have to remain humble yourself before God. Kita man, he didn't even consider himself worthy to approach Jesus personally at first. So humility is the soil in which the seed of faith grows. We come to Christ not based on our merit, but His mercy. So we have to ask that question. Do we have this kind of humility? Ari ni bala ang amuni nga klase nga humility sa aton? Or is this something we have to work out sa aton nga kabuhi? Because sometimes if we are not careful about this, may mga bagay nga mahambal kita, nga amo na man, nga hindi ni naton maubra man, nga kabudlay gini man, no. So we have to approach with humility. Alright. Next slide. Ay na kita. Implicit trust in authority. Implicit trust in authority. But Jesus, hindi ka na tumagkato, but say the word and let my servant be healed. Terribly, if we would come to think about this, the centurion understood authority. He gave orders and they were obeyed immediately. So diri makita nga ang faith gali naton, we have to have also, yes, we will be having compassion, yes, we will have humility, but we have to have this authority once we declare things by faith. Kagambal sang Bible, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So if it's the word of God, we have to declare it with authority. He recognized Jesus held absolute authority over sickness and the spiritual realm. Good morning, Pastor Pedro, Sir Pedro, Sir Paul. God bless you both from Ma'am Winifreda. Mayong buntag, Ma'am Winifreda. Faith is acknowledging that Jesus is the commander-in-chief of all creation. Hambas ng centurion, ako gani, ginambalan ko gani, akong tinawo nga lakat kadi, kadto kadi, kaginapati nila Jesus. Ikaw, you don't have to be physically present there because I know that my servant is not, yes, it's physically manifested nga masakit siya, but it is spiritually nga battle and you have the authority to heal him. Sa aton bala, hindi na kailangan nga kadto sa simbahan, paprigid kay pastor, paamo ni, pwede na para mag-ayo. But if we have this authority in Jesus, hambalanta ka mo, may ara gid nga gusto kang may plano gid ang Lord sa aton nga kabuhi. And we would be this person nga maba, Lord, say the word. Lord, I just need your word.
Lord, I just need, Ginoo Lord God, sang imo gusto nga poobra sa akon. Yes, many people would want to know more about you, would want to know things about me, would want to hear motivational speeches, but no, Lord, say the word. Your word is the most important nga bagay para sa akon. Amen. Sa inyo dira ang pamati. Amen. Amen. Next, total reliance on the word. Ari. Hello, K5 News FM, Pastor Pedro, Pablo, Pablo na tawag kay Sir Paul. Listening Dalom K5 News FM station at Beng Beng Printing Services. Beng Beng Printing Services. Makadto ko da sa imo Ma'am Beng Beng. Meron sa gali isang printing services dira. O sige kadto anta ka dira karon. Good morning Pastor kag mga ka K5 from Ma'am Bing's PSJ. Ma'am Bings, mapa Singapore kami ni Sir Paul soon Gaan mo kami ticket. Total reliance on the word. The centurion didn't need a physical touch, a sign, or a personal visit from Jesus. Kay kita blakis, Lord, gusto ko gid makita ka, ay ko sang sign. Gusto ko nga ikaw gimambal. Paul, Sir Paul, ako ang Diyos. Ari ako di, pakabuot ka na. Hindi mo na We don't need that. He believed the spoken word of Jesus was enough to bridge any distance. Amo na gani, encouragement ko sa inyo. Sa inyo nga cellphone, pila ni siya, 256 gig, 512, iman sa inyo, 1 terabyte. Please, download a Bible app. Download the Word of God. Download kamo sang bagay nga parte sa pulong sang Diyos. Kaya ang pulong sang Diyos, simple lang na, but if we would hid it in our hearts, sabat ng Lord, the word will be hid in our hearts that we may not sin against God. His word is a lamp unto our feet and a light unto our path. So please, ina-encourage ko gid kamo, kung nabasa ninyo, mga doktor, mga abogado, kagadamo-damo nga libro, basahon nato ng Bible, amo lang na siya ho. Ayos lang, gaugtas ka na Pastor Pedro, ay pamersa lang gamay. You could be intelligent with all the things in this world, but please, have time for your spiritual nga growth. Have time kita sa aton nga pag-grow sa aton nga kabuhi. I have been rebuked by my wife, no? Grabe kitapos kita ni. Pastor, kita gawali kita. Gatuon lang tabag o ta magwali, Pastor Pedro, nan. But no, every day, the Word of God must be our food para sa aton nga kaugalingon. Nga kalag. His faith was anchored in the person and power of Christ, not in external rituals. Wala gi kuya again sina makadto ka mo diri, mabisita iglesia ka mo diri, maamo sini, pray ka mo salapat sa amo ni, inyo na iya. But my encouragement for everybody, Jesus must be the center sa inyo nga life. Because Jesus said, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Do we trust the Bible as the final authority of our lives, or do we constantly demand extra signs and feelings before we obey? Kung naghambal sang ang Lord sa imo nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Ginasaligan na bala naton kung wala. I'm here to encourage somebody. We have to rely on the Word of God. Kag bag-o kita magpadayon, kung ikaw nagapamati subong kag wala ka pa sang tampad kag personal nga relasyon kay Jesus, have time. Batuna siya subong si imo tigipo so not religion, kundi si Jesus. Pray this prayer with me. Hambal ka. Father God, thank you for my life. Forgive me of all my sins. Hambal lagi sa baba mo, Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. Change my life. Guide me. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Laban, unod ka CP ko Bible app, magtulog kag pagbugtaw mo na basa kag every time nga wala obra gabasa ko Bible app. Yes, ma'am, nadublan. God bless you. If you have prayed that prayer, find a Bible-believing, Spirit-filled church. If you are near
sa may Fajardo Street, may the Full Gospel Global Community Church, may service 7, 9, 135. Soon and very soon, there will be openings sa Robinsons. If you are near sa may Atria, sa may Tatoy, sa may Tubangan dira, may dira nga Sunshine Center Community Church, ka service 4 p.m. If you are near diri sa may 13 Del Carmen Street, may ara dira Tono Resurrection Church. That's our personal nga house church where we're at, very small lang kadto kamo. If you are near dito sa may doctors after sang dentistry dira bala sa may gasolinahan sa Tubangan, may the Faith Mission Church by Bishop Lerio Celeste. If you are near sa may Vista Mall, may ara dira 9 a.m. kay Pastor Arman Pagayon. God is really doing great things sa atong kabuhi. Amen from kosher maayong aga gid kosher sa imo. So total reliance on the word. Let me deep dive into this. Biskan wala ka lang iniskwelahan, biskan hindi ka man valedictorian or summa cum laude, biskan wala ka man sang PhD, DBD, BCD, ano pa da nga DD. But if we know the Word of God, that's more than enough nga maghatag sa aton wisdom, no? Sa aton nga kabuhi. God is really doing great things sa aton life. Amen, amen, amen. Last, diri nga ano naton is H, no? Honored by the Savior. The result of all nga ginobra sang sini nga centurion, he was honored by the Savior. Jesus was amazed or marveled at the centurion's understanding of authority. The Savior publicly commended a Gentile's faith above that of his own people. Terribly. Kanami. The only two times Jesus marveled were at great faith here and the lack of faith. I tell you, not even in Israel have I found such faith. You could not be in the limelight. Wala ka man sa mga amuni nga suga. Wala ka man sa amuni nga mga programa. But I have to tell you, if we have faith, gina-recognize na sa Ginoo ang imo kag akon nga pagtuo. The result, no, kaya ara na si Bishop Lerio pasudlon ta sa dayon na Sir Paul. The result, healing and restoration. Our faith is not a tool para ang result niya, si Pastor Pedro masikat, si Pastor Pedro kilala, si Bishop Lerio hindi. We are but stewards ang ginahatag sang Lord sa amon. So when the messengers returned to the house, they found the servant well. Hallelujah. Kung ikaw, ginamasakit, ikaw subong, have faith. Jesus is your healer. Siya lang gid ang mag-aayos sa imo. The healing was immediate, complete, and performed at a distance. God honors the faith that honors His Son's authority. When we say the word back to God in prayer, we align ourselves with His sovereign power. Hallelujah. So, i-recap natin, Sir Paul, the faith acronym, next nga slide. We have here. Faith, F, ano? We have to have this formidable compassion. Hallelujah, gid sa Ginoo. Next, we have to be approaching with humility. Dapat ma-approach kita with humility. Maayo gid ang Diyos naton. I, implicit trust in authority, total reliance on the word, and we will be honored by the Savior. Hallelujah. So next slide kita, Sir Paul. So what is your response? What is my response? Kay pasudlon ta na dayon si Bishop Lerio kay makoton taman sa sang iya nga insight when it comes to this. Anong aton dapat nga response ni? Jesus is still looking for great faith today. It doesn't require a title. It doesn't require a heart that trusts His authority, but it requires a heart that trusts His authority. Will you trust His word
for your situation today. Ano ang imo nga ginaatubang subong nga sitwasyon? Basi mahambal ka kay kabudlay ni. Basi mahambal ka hindi ko ni kabalo. Basi mahambal ka nga basi wala ni sa sampalakadtuan. But you have to know that Jesus is still looking for great faith today. So I'm encouraging everybody who are here. Kung diin ka man subong, raise your hands up and say, Lord, I commit my life to you. Hambali, Lord, I commit my life to you. Whatever seems impossible, you will do it. Obraha, Lord, ang imposible sa akon nga kabuhi. God is doing great. Before natin pasudlon si Bishop Lerio, Sir Paul, ipa-play na tong isa ka video, like a comics para sa inyo kabataan. It's 30 minutes past the hour of 8 sa inyo dira nga galantaw sa aton K5 News FM 88.7 Facebook page. Please do share this, like the page, and also sa inyo man nga wala pa pakasal, bunyag, lubong, or anything. Mayara kita, I could offer it to you. We could offer it to you for free. Message lang kamo. My Facebook is Val Pedro Billones, and also Pedro Billones Live is the Facebook page that I have. So we will be showing you a short comic strip para sa inyo nga mga bata. At least mabalik-balikan ninyo ni, and we will have Bishop Lerio inside. So here is a short comic strip, and we will be doing more of this soon. So Sir Paul? Welcome to Then and Now, where Bible heroes meet real life and sometimes embarrass themselves. Episode 1, Roll Call in Heaven. Okay, class, when I call your name, say what God used you for. Noah, I built the biggest boat in history without YouTube tutorials. Wait, you built a boat because it rained? It flooded! And yes, I cleaned up after elephants. Moses? Present, I parted the Red Sea. Like, with special effects? Nope, just obedience. And a stick. David? Here, I defeated a giant. With armor? Nope. Sword? The rock? And big faith. Samson? Strongest man alive. What was your workout plan? Hair care. Esther? Present, I saved my people. With a sword? No, with courage and speaking up. Jonah? I ran from God. And? Bad idea. Very fishy situation. Jesus? Present, I came to save everyone, Even kids? especially kids. Final question. What do all of you have in common? We were normal, Scared sometimes? young. Unsure, but willing. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. With us, welcome Bishop Lerio. Maayong aga gid sa imo. Bishop Lerio, we have been talking about the faith of the centurion nga naghambal siya nga say the word. And hambal ni Lord, wala gid ako hambal ni Jesus, wala pa ko enkwentro sang sini nga pagtuo sang imo nga ginobra. Any insight with this one, Bishop? And we have been talking about this faith. Ang number one sinadaya ang pagtuo amo na ang isa ka butangan na pasiguro sang Ginoo, faith in God. So what kind of faith you have? So number one diri hambal sa Ginoo si Jesus, so wala siya tandog, wala man siya nagsulod o whatever, simple lang hambal niya nga ang healing sa anak sa centurion iya mabaton. So buta mo lang niya ang pagtuo, commit by hearing and hearing by the word of God. Amen. So nagaumpisa na iya sa aton. That's why in the book of Psalms 107 verse 20 ang baliya, He sent His word to heal them and deliver them from their troubles, destruction, whatever. Yes. So amo na gina isa ka butang subong nagapamati kamo, isa ka butang diya cuts ang pagtuo nga nabatian nimo sa pulong sa Ginoo. Because number one diri ang nataya, diri ang kabuhi, nataya diri number one diri ang kamatayon, death and life are the power sang imo ba Yes. sang ini subong nga deklarasyon sang Ginoo. Yes. Magsalig kamo sa pulong nga ang pulong may kabuhi kag ang pulong espiritu kag ang tanan nagapamati sa pulong nga gintuuhan ninyo amo na kapahimaya sa Ginoo. Yes.
ang number one nga kaimportante nga istorya, not only for the healing, not only for the restoration, but only hambalya sa Ginoo the transformation. The Lord will transform sang iyo kabuhi because His only word can change your life. Amen. Only word can change your direction. Only His words can change that path nga ginhatag sang Ginoo. Yes, That's amen. why we need the word of God. Yes. That's why I speak the presence, the anointing, that the burdens He moved that destroyed. Because of the word of God He promised. And Amen. God does not a lie like a man. Amen. Ang tao niya hindi butigon, ang Ginoo niya hindi butigon. What ano ang ginhambalya himuon niya na, so hambali sa pulong niya, you will have what to say. Amen. And hambalya, you are what the Bible says you are. And Amen. you can do all things to Christ who gives sang kusog ang ginhatag sang Ginoo. Amen. So ang kusog sang Ginoo ari kita diri. Kag among yan number one nga si aton nga gina palabot sa ila Pastor Val Peter nga ang kaimportansya sa pagpamati kapag basa ninyo sa pulong sa Ginoo, that's your declaration. Amen. Kamalya, the centurion, no, healing na receive kanyo, sila gintuuhan mo. Yes. So, hambal sa Ginoo, what kind of faith you have? Ang mumanatani sa aton, bala ang aton, galing dapat sa dalos, bala. Desom na a double-minded person is unstable in all his ways. Dapat mag-focus ka mo, bala isa ka desisyon, stand firm kita. Amen. Gari sa aton kung kisa hindi maintindihan. So subong niya nga isyo ang pagtuo sa mga tumuluo amo only makapamuot sa Ginoo. Amen. Kag kadamo na istoryahan subong sang antay dalo naton ini ang anti-dynasty law bala. Ang Article 2, Section 26 of 1997 Constitution. Kag subong niya number 1 na niya ang konstitusyon niya sa Ginoo, amo na ang pulong niya sa Ginoo. Amen. Nga waay ang pulong sa Ginoo, this government will collapse. Yes. Ang inyo de argumento lang ninyo sinaya apang balik bala kamo sa Ginoo. Amen. Kag ang basic instruction before leaving earth amo na ang number 1. Yung mga tao ya sungak-sungak, dalok-dalok sa posisyon. Dalok gid ang tawo kay nga wala Diyos. Demonyo ang ginawa obra nila, pero ang kabuhi hasta lang stinta nga ihatag sa Ginoo, extension lang ina nga malabuot ninyo. Anong legasiya nga maobrata? Yes. Ang pagtuo sa pungsod Pilipinas, migugmaya amo ang makasulbar sining pungsod Pilipinas nga mga matarong nga kinahanglan sang Ginoo. Amen. That's why when was the last time ini mga politiko ni stop lying bala. Always tanan niya kon kompromiso na iya. Ang oo nila ya gali hindi. So, ang hambal sa Bible, let be yes, let be no, no. Yes. O ina nga matarong matutuod. Yes. So ini ang iyo ginatanaw nagabuluang nakamusay ka pinanumdum. Dumduman ninyo subong ang Ginoo ya magahukom. Amen. Ang Ginoo ya way pagtuo sila hambal ya mga tao nga wala pagtuo hambal ya magkaramatay sila nga way kalugan ang kabuhi. So ang pagtuo mo tamang kaimportante kami purpose ang Dios. Amen. Mga katawan subong niya hindi ko maintindihan. Focus kamo sa Ginoo, salbara ang kabuhi niyo. Amen. Kung subong niya wala sa Ginoong kakikita no, pinalupok na naman nila ang ang bulkan ng balsang Bible. Ang tingog sa Ginoo bulkan. Ang tingog sa Ginoo lindol. Ang tingog sa Ginoo dagoob. Ang tingog sa Ginoo baha. Ay inyo na nabatian subong niya. Guni-guni lang na sa inyo number 1. Apang diri ang Ginoo, if you arise maborn to God, maborn again kamo, tell you magkatuwang kalag ang espiritu nyo. Sa ikuhawin ninyo diri sa Kifa, diri lang nawali, diri lang nabantala ang pulong sang Ginoo. Kag yan ini nga istasyon maging number 1 kay bakos number 1 si Kristo Jesus sa sini nga istasyonan. Kag mawala kamo dira kay ini itaas ang Ginoo. Amen. Kag amo niya bintaha. Yes. Kay may Jesus diriya. Amen. Kasi na-release namon ang bendisyon sa inyo. Amen. Pastor Peter. Amen. Duha tatlo ari di ang Ginoo nagapamati sa pulong niya. Kag yan magtabog kami sa langit, magtabog kami sa duta ya. Nagrihan amon niya duwa ang gahom sa Ginoo magaplas magkatandog sa inyo. Kag ang pulong sa Ginoo magkatandog sa inyo sininga aga. Kag ang paglaom magabot sa inyo sininga aga. Kag hulugan sa pagtuo nga gibatian ninyo kahamuot ang Ginoo because only faith can please God. Without faith is impossible to please God.
Right Amen. now, the Spirit of God will touch whatever nga pagkaon sang imo kalag. Hallelujah. Subong ang Espiritu mo. Busgan nimo. Amen. Kay ning adlaw ginimo sa Ginoo makalipay kamo, Hallelujah. magdayaw kamo. Kay ang pulong ginawali, kag ang pulong mamuhi sa inyo. Amen. Ang binis ang pulong ginasabwag namon sini nga oras. Amen. Ang pagtuo ginasabwag namon sini nga oras. Kag Amen. yan mamuhi na, kag mag-grow na, kag mangin fruitful ang Hallelujah. inyong nga kinabuhi because of that word. Amen. Tapos sa Ginoo hambalang sa mga sektoryo sa hambalang. Kay hambal mo Ginoo tumanong ko, grabe. Kag hindi sa ospital ang pagtuo niya. Gintuan ganyan pag-abot yung bata yan nagayo. Amo man na yan sa inyo, ano ba lang ang problema mo? Financial bala to, hey, kaya ang Diyos mag-atak Hallelujah. sobra-sobra. Ano Amen. bala ang imo singan ka na trials ka sa Ginoo. Ano bala na maka-overcome ikaw. Amen. Kaya yan ang pagtuo ni mo dako sa imo kasing-kasing. Amen. Hindi ka may kundi dako nga pagtuo nga ma-overcome mo inatahan nga nagasablag sa imo. Amen. Kwarta, trabaho, promotion, salig sa Ginoo kaya ang Ginoo magatutoy Hallelujah. sa inyo. That's our faith, is our trust and Hallelujah. confidence and your hope. Dira lang sa Ginoo makitaan. Oy, nasang iban mo, may pagtuo ka bala. You can remove this mountains of problems. Ano ka na ko sa problema nyo, ginasugata nyo. Tingayon lang ng bukid ang bal sa Ginoo. The bukid sa Gimaras. Tingayon lang ina sa Ginoo because God na-create sa sang mga bukid, sang langit kag sang duta. I-acknowledge ninyo ang Ginoo. I-acknowledge ninyo ang kadako because He Yes. is a good God. He Yes. is a mighty God. Yes. He is a good God. Yes. Palapitin ninyo siya kagyan. Masumbar ninyo tanan. Dira ka mo pangayo yan sa Ginoo. Amen. Kay hambal iya panuktok kay kamo pagabuksan. Amen. Pangita kay kamo makakita. Pangayo kay kamo pagatagaan Mateo City City. That's why hambalagin padala niya ang pulong subong sa Lucas City. Just a good ma-restore kamo ang pagtuo nyo, ma-refresh kamo, Amen. maka-recover kamo sa tanan nga nawala. From now on hambal sa Ginoo hindi na kamo mahuyan pa because sa Amen. Joel chapter 2:25 hindi na kamo pakabuyan Hallelujah. because i-restore ko ang nawala sa inyo. Saligin ninyo ako, tuuhin ninyo ako. Kaya Amen. ako ang Ginoo magasuportar. Ako ang Ginoo sa langit magapamati. Kung magpaubos kamo, ako magapamati sa inyo pagpanawag. Kung magdayaw kamo, magakalipay ako. Kaya ang pagtuon ninyo nagagrow, nag-grow kag nagaglo. Bangun Amen. sena hambal sa Ginoo amo nang yabi nga mahimaya ninyo ko. Kaya imagine ko if you please God, mahimaya ang Ginoo. Ang tanan niya butang hambalya pangitaa ang Ginoo sa kalipay sa inyo kasing-kasing. Kaya ang mayo nga butang ang pagtuo idugang niya kag amuna ginapagarantiya ta amuna na promesa sang Ginoo kag amuna subong ang kadalagan naton. Bango diri daw hali ang pulong sang Ginoo. Amen. Duha tatlo ari witness ang mga anghel ari diri upod naton. Kaya ang tinutoyo sang inyo journey arada nga malabot Yes. ninyo kagandom ninyo. Can you imagine for that promise ang balsang Ginoo sa Exodus 23:20 nga ang anghel amo magauna sa maayong nga butang nga tinutuyo bangod sa Amen. inyo nga pagtuo. Amen. Can you imagine sina? Before ka mo mag-journey dito, mga advance party na mga anghel na pakiguna. Why? Amen. Because the faith you have is different. Your Hallelujah. faith with God nga strong ang espiritu nyo. Hallelujah. Because sina nga pagtuo. A certain thing nga butang hindi nyo nakita apang gintuhan ninyo, that's the meaning sa pagtuo. Hindi nga butang ginapanamkunan ninyo, ginahambal ninyo, ginapanamkunan naton apang Amen. magabusong ina. Pagbusong ina maani naton kag amo na ang faith gusto sang Ginoo. Ang faith niyo subong nabatian niyo mo ginahandom niyo. Way kamo kabalo ginapanamkon niyo ina. Kag patapos sa papanamkon niyo mabusong ina. Kag siyan ma-deliver na ina ang bibi. Kag yan hulaton ninyo kaya pagtuo mapasensyahon. Ang pagtuo aray release sa Ginoo sa Hallelujah. saktong oras nga tinion. Hindi magdali, hindi maguna. Punahawa ang timing sang Ginoo. Amen. Ganyan mahandom kang makuha mo ina because you will have what you say. That's your declaration nga malabot mo makuha mo ina. Hindi nga business makuha ko ina. Get expertise ako sa Ginoo. Kaya makuha ko ina. Kaya muna akong pagtuo to Amen. ihandom nimo pangitaa ang kalipay sa Ginoo sa Salmo 37 versikulo 4 Amen. ihatag niya ina sa imo. Amen. Amo na nabirwan nga katom-taom ginang ang imo subong nga restoration diri ang healing. Amen. Kaya ang una ya healing ang kalag ninyo mga utod mo. Kay subong ka kaon ang kalag sa spirit kag inyo espiritu.
Kag number 1 will be restored hambal sa Ginoo. You will be refreshed hambal sa Ginoo. And you shall recover all nga nawala. Amen. That's why 2026 is yours nga ka nakatungtong. Hindi Amen. na pagbalikin ang 2025. Tapos na ina. Amen. Butang ka na sa Ginoo di as a level or promotion, as a Hallelujah. level of different faith, is a level different inang paghandom nimo. Jesus. That's why magkalipay ka, may pagtuo ka, buhi ka, may paglaom ka, makaraos ka. Amen. Kaya muna pangitaan ninyo, as long ang tao may pagtuo, as long ang tao nga nagaupo, gaupod ang iya pamilya, iya asawa ka kabataan, magkalipay ang Ginoo because Amen. family, amo na magkaraluwas nga nakahalat sa Ginoo malipan. Amen. That's why kamo nga mga tatay, kamo ang blindation sa iyo kabataan. Kamo ang mga tatay, updi ang imo panimalay, kag imo asawa kabataan, kay pagtuo nimo himo ang matarong imo nga panimalay nga pundasyon. Kalipay kamo kay ang Dios upod ninyo. Amen. Kag amo na subong kaupod namon ang Dios, kag kaupod ba ninyo. So Pastor Peter, salamat sa pulong nga ginsabwag nimo. This word of God will not return void. Whatever there you speak right now, God is watching and God will manifest whatever the word you speak right now sa inyong mga katawan. That's why receive the word of God, catch the word of God, catch na isubong ang Espiritu sa Diyos because your faith increase because your faith can please God. Jesus. That's why among ginaban Pastor Peter Bal. So Pastor Peter, Grabe. God is really doing great things sa aton nga life, no? Thank you, gid, Bishop, for that insight. And sa inyo bala nga, ridri nagapamati, subong, tandaan gid naton. May ginaobra gid ang Ginoo sa aton nga kabuhi. May harag pagid siya nga obrahon gid. So, Bishop, let's just take this time na lang siguro to pray. Para sa inyo gali, no? Si Bishop, may ara siya gabay sa bagong buhay after this one. That's gonna be 9 to 9:30. So, subong Bishop, let's just pray sa ila. And then, nantawan naton kung ano pagid ang pwede pa obrahon sang Lord sa tagsa naton nga tagpalamati. Ginoong Jesus, salamat sa this oportunidad nga ginhatag ag establisar nimo. Nitagaan kami oportunidad ni Pastor Peter Bal nga mangin bendisyon, mangin blessing sa nagapamati. Amen. So arise the Spirit of God, let you shine before men. And to fulfill the righteousness and the purpose of God sa inyo nga kabuhi. Amen. Kag ini time nga this is a divine purpose, this is a divine word that we are going to speak it to you, Jesus. that His word it cannot fulfill whatever they speak in this arena, in this building, in this K5 dire station nga ang Ginoo nagahugakom, ang hands ng Ginoo they protected by His angels because of the blood of Jesus. That's the covenantal of the blood, and because the word of God is promised is because the name of Jesus Christ nga diri ginadayaw. Lord, whatever Ginoo nga ginahambal sa Jeremiah 1:12, ang kamot mo ihapla sa ila because faith commit by hearing and hearing by your word. And I speak whatever ila nabatian ang pulong will not return void. Kag ini Ginoo magamanifest kag magagrow. Kag ini nga seed of the word of God will grow. I speak in Jesus name. Atong may mga pagtuo nga nakapamati subong, maga-increase ang pagtuo in the name of Jesus. Sometimes your word says, Father God, sometimes we are decreased, sometimes we are increased, but I thank you nga ikaw magapa-increase amay. And I thank you the cuts nila ang lokas Ginoo City Jess nga there is the restoration, the transformation, there is Father God recovery, and there is Father God healing sa ila kalag first Lord God, healing sa ila Ginoo nga bulsa financial, healing sa ila lawas Ginoo. It's very important Father God. Kag right now Lord, feed mo sila sa word right now. They learn to read your word because when there is the word of God, there is Jesus sa ila kasing-kasing. Father, buhata kami nga bendisyon ni Pastor Peter sa ila, at thousands Ginoo souls will be saved in this station. I speak right now, your hands is moving. I speak right now, you answered that prayer. I speak right now, Satan is trembles when we pray because the power of the anointing of the Lord, the anointing of this word will not return to void. And Isaiah 20:20, I speak and declare the burdens removed, the yoke destroyed,
because of the power, because of the anointing, like a centurion, Father God, when Jesus spoke the word, they believed, and they received the word of God, and they go back to their house, Father God, and deliverance and healing and restoration and transformation for their family. Lord, kung inmo ginobra mo inaamay, obrahaman sa tagsa ka panibalay. Lord, salamat amay nga balansa nagamalasakit, subong tatag sa pamilya, Ginoo, i-healed mo ang kalaglawas kag espiritu. Lord, I thank you, Lord, strong and healthy panimalay ni Pastor Peter Bal, Father God, ay asawa kag iya kabataan amay. You protect, Father God, because Ginoo, kami Ginoo nagadala sang maayong balita kag ang Satan nag-attack sa amon. Apang your word says, Father God, in Zechariah 3, Satan, the Lord rebuke you. Satan, the Lord rebuke you. Kami gamahanan nga katawan sang Ginoo. Whatever I release the fire, whatever I release recovery, whatever I release Ginoo healing, whatever I release salvation, your spirit Ginoo that pundar namo kag na-release sa ila amay nga balaan. Lord, salamat amay sa katapusan nga tinion sining kalibutan, ara kami nagapadayon, hindi kami mapatay, kundi may kabuhi kami hambal sang Salmo 118:17. Agud isugid namon ang milagro, isugid namon ang ginobra mo, isugid namon, ibayaw namon ang banner mo, Ginoong Hesus, nga ikaway na sang iba, no denomination, no religion can save us, but only Jesus can save us and delivered us, because only Jesus who died on the cross of Calvary. Father, I thank you for the opportunity that Jesus Christ is the King. Wala na sang iba na deklarasyon. Lord, bendisyon ni ang CEO, Dr. Ginooy Romil, Father God, ang manager, diri Ginoo si SB, Ginoo Ray, Ginoo, kag ang amon reporter nga mga tumuloo diri, si Sir Paul, kag si ang amon diri Ginoo sa Tedro Francia. I thank you, Lord, buhata ini amay, nga damo magapamati, pagid bagod ang kalag, kag espiritu magakawhaw, kag different ining istasyonan, kay subong magapamati sila sa kadalagan, Ginoo. God, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice. Ang kalipay, Ginoo, sang espiritu i-release namon. Ang kalinungan nga espiritu gina-release namon. Ang pagtuo gina-release namon. Kag yan sa ngalan ni Jesus, atong religiosity, atong ginbulag ni Satanas, atong hindi makabati sa ngalan ni Jesus, makakita spiritual, makakita ka makabati sila sa pulong sang Ginoo. Kag yan, their life will never be the same again. Father, I thank you. Ang pagbindisyon gina-release ko sa mga pastor, sa mga Bible believers, sa mga churches, sa mga tumuloo, ang bendisyon sa pungsod gina-release ko, Ginoo, halin sa presidente namon, senadores namon, congressman, mga mayors. Lord, isaha ang panguna-una nga ikaw na Ginoo mag-intervener sa amon nga pungsod, ikaw na Ginoo nga walay kadalok sa posisyon, kundi expose mo initanan amay nga balaan. Lord, not by might nor by power, but by your spirit, O Lord, amo Ginoo magapakiguna. Bless mo Ginoo or coming in and going out. Bless Ginoo ang tanan nga ari diri, Ginoo. Pagamayuha Ginoo ang imo katawhan sa ari diri. Ang hell nga isganan, ang trabaho mo himua maguna kag proteksyon sa mga katawhan nga mga tumuluo nga pinili sang Ginoo. We are chosen one, kag we are different, Father God. Kag niyan ang pagbendisyon, nabalik namon ang kadayawan sa imo lamang, sa ngalan sang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen and amen. Back to you, Pastor Peter Bal. God is really doing great things lang sa aton. And may aragid nga ginaubra ang Lord sa aton. Sir, arapat ang true love gaulat naton nga kanta, Sir Paul. I-preparar anay. And we would be ending this live already, no? Thank you good sa inyo tanan. So, kung 51 pa lang, Sir Paul, maybe we could have 2 ang true love gaulat. And salamat, Daddy and Mommy. We could play that na video habang set up diri sila. God bless everybody. Kaupo ni Sir Paul, ni Bishop. Hindi pa kamo magtakop pa, kay makatukar pa kita sa music video and music while they are here. But I will say goodbye already. God bless everyone. See you next week sa Kamustahan with Pedro. And please, hindi ka mo sa after sini may gabay pa sa Bagong Buhay. God bless everybody. See you next week. Here is are the 2 songs. Basta Sir Paul nga mag-end kita. Pwede ka man 2 or 3. So God bless everyone. Listen, share this video. Salamat, kid. Have faith. Say the word. God bless everyone. Thank you very much, Bishop. Salamat, kid. Yeah. Listen. And true love got hold that. Ang true love kahulan, hindi madali, hindi magdalaga. Ang true love kahulan, kumpara sa imo maabot na. Ang true love got hold that. No rush, no pressure. Ang true love got hold that. God writes it better.
Everybody say find someone now, pero hindi ko ya pressured somehow. You say swerte kung may uyap ka, pero maswerte kung may direction ka. Swipe left, swipe right, love fast, break fast every night, pero hindi ko ya sugal ang heart. Hey, once broken, it's hard to restart. Yeah. Patience over panic. Purpose over romantic. Every single ain't growing, then taking but not knowing. Ain't true love gahulay. Ain't true love kagulat, hindi madali, hindi madalagan. Ang true love kagulat, kung para sa imo maabot na. Ang true love kahulat, no rush, no pressure. Ang true love kahulat, God writes it better. I don't need validation Nation, or relationship rotation. nation. Hey, I'm worth gold, hindi sa status. It's rooted deep in my Jesus. Not every attention is intention. Not every feeling is direction. If it's real, it will stay. If it's forced, walk away. I'd rather wait in peace than cry every week. I'd rather build my name than beg for someone to start. True love kahulat. Hindi man kahulat, hindi madali, hindi madalagan. Ang true love kahulat, kung para sa imo maabot na. Ang true love kahulat, no rush, no pressure. Ang true love kahulat, God writes it better. Kung para sa imo, maabot na. Kung hindi para sa imo, let it go na. Oh, ang true love kahulat, no rush, no pressure. Ang true love kahulat, God writes it better. God, ang true love kahulat, sing it louder. God, ang true love kahulat, God writes it better. God, sing it louder. God, ang true love kahulat, God writes it better. Okay lang, okay lang We were once okay, we were once fine, pero nagubah sa kalawig same time. You walked away, I stayed behind, pero God stayed all this time. Kung masakit, sige lang hilibig. Kung naguba, mahimo paliwanag. I breathe in, I let it go. God reminds me, hindi ko solo. Okay lang malisa, Okay lang kaya, nadula ka, pero nakita ko. mga kon ka, ugali nun na. Okay lang mag-isa, Okay lang gidya, God is healing me. slowly, patiently. Woo! Okay lang, Okay lang gid. okay lang. God is here. God is here. I love too much. I gave my all, but I forgot. God loves me more. When love ended, I fall. Pero His grace caught me before. Kung masakit, sige lang hilibig. Kung naguba, mahimo paliwanag. I breathe in, I let it go. God reminds me, hindi ko solo. Okay lang mag-isa, okay lang kaya nadula ka. Pero nakita ko na kung kaugaling ko na. Okay lang mag-isa, okay lang kaya. God is healing me slowly, patiently. Even alone, I am not lonely. Even broken, He is whole.
Okay lang kaya, okay lang kaya. With God beside me. Yung nagdako, bagid! Nga nagdako! Ang mga ka-K5. Nagbilin sa ginabanta 672,000 pesos nga kahalitan ang nagluntad nga sunog sa sitio Bikers, Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Didn't know fire was stealing, hope that day never commission couldn't pass through. Little did we know it was coming for you. So better dig though. May nagilam na kalayo, paling nga puno sa pagtugod pagkayaw sa isa kahapon na nanging kuha. Mga papel gamit pati mga handumanan na lulayo. Protect friends to the water bad day. First baptism leading souls this way. You were growing, serving, walking right. Now standing in ashes, fighting the night. From ashes, bangon kita. God ain't finished sa istorya mo pa. Bangon Jonas, hindi ka nag-iisa. We are family, hari ka Medea. From ashes, we rise again. Through the fire, through the pain. Kalayo hindi makasunog sa pagtuo. Bangon Jonas, God's still with you. Nakakaw ka na, wala pa. Adrenaline still running, say you lost, yeah. Behind the smile I saw the pain. Trying to process the loss, the flame. Kalayo makasunog sa balay, pero hindi sa paglaong nga ginalinan mo. Kalayo makakuha sa tanan, pero hindi sa Diyos ka nagkupot sa imo. Everything gone, but faith still strong. And when faith stands, we don't fall off. Church ain't building, church is blood. When one goes down, we flood with love. If you can't give, give. If you can't pray, pray. If you can't build, build. Bisang kamay na amot, God sees it all. From ashes, bangon kita. This pain won't be the final chapter. Yeah, bangon Jonas, we rebuild. Sa tagsakalan, ang paglaong ma-refill. From ashes, purpose again. God writes beauty out of pain. Kalayo hindi katapusan. Kalayo hindi katapusan. Bangon kita. This is just the beginning. Alright. Guys, hari siya. Yan guys. Yung grupo naman. Musta na yan? Grabe. Hindi na kita na yun. Sunog pa. Sige lang. Sige lang. Grabe guys. Wala ako di guys. Sige lang. Gwapo mo gyapon Jonas. May tato mo na Jonas. Umal dang. Babayo taon mo? Tanay. Ano maligo tanay? Di na. Di lang ko. Di lang dami klan na eh. Malapit eh. Guys ha. Look at that. Guys, hari kami din ipakakasayan kasi siya ng tropa na nila. Boy, nablos naman. Okay lang yapon ah. Sige lang na, sige lang. Okay yapon ah. May mo ang mga palaran ta. Biya. Plano na yung ginoo niya. Ayos, sige lang.